जय जगन्नाथ समस्त हृदय नमस्कार। तो ये किछि दिन तले एक अति सुंदर ओडिया सिनेमा मुक्तिलाभ करथिला। तो हम सपरिवार चलचित्रटी को देखा जाइलु जो अति सुंदर चलचित्र बहुत गुण शिक्षण जिनस ये आप देखा पाइबे। जड़े समाजसेवी विषय चलचित्र कहानी नहीं पर्यवेसित होपर से जीवन में बहुत घात प्रतिघातर सामना कर जीवन में आगक बढ़ी अत्यंत शिक्षणीय। तो मु तो अनुरोध करी समस्त को पिला ठारू वयस्क लोक समस्ते जाइए चलचित्र टी देखु। आपण मैंने तो जानते ओडिया रे गोटे प्रवाद अच्छी, मानव जीवन नुह केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जिए नर कर्म एका तार जीवन मानदंड। और हिंदी में कहावत है वो आदमी ही क्या जो तूफान से ना खेले। दुनिया में आए है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन ही जहर तो पीना ही पड़ेगा। जदि आम दुनिया को आसीचे तो ये जीवन में बंचे बहुत कष्ट बहुत संघर्ष दे आमको। तो अनेक लोक अच्छा जीवन में तो दुख ही भरी रही। अनेक मनीष अच्छा से दुख जंत्रणा भितर ही से आग को बढ़ी से जीवन को एपरी शीर्ष पहुंचाई देइचंती कि सेमाने अन्य मानक पे उदाहरण पलटिचंती। हाँ आज्ञा आज आम से ओडिया चलचित्र पादे आकाश विषय मुझे किसी कहवाक जाऊँगी। तो से चलचित्र रे अभिनय करथिबा अर्चितांकर भूरी भूरी सबु दिगरे प्रशंसा करा जायछि। आउ से कहानी जहां ऊपर पर्यवेसित डॉक्टर श्रुति महापात्र ताको जीवन रे थिबा दुख को से न डरी से संघर्ष करी किपरि आगु को गले और जीवन में किपरि सफलता पाइले ताहा ही चलचित्र रे वर्णना करा जायछि। यह एक सिनेमा नुहे कि यह एक कहानी नुहे, यह एक निछक सत्य घटना पर आधारित। यही चलचित्र रे जीवन रे थिबा अनेक संघर्ष को न डरी किपरि आगु को बढ़ा जीवार प्रयास करे जाई पारे ताहा ही चलचित्र रु आमे सिखिबाकू पाइबा। तो यही चलचित्र माध्यम डॉक्टर श्रुति महापात्रंकर संघर्षमय जीवनी और तापर सफलता करा जायछि। किंतु कुहा जाय चक्रवर्त परिवर्तनते दुःखानिच सुखानिच। तो चलंतु श्रुति महापात्रंकर जीवन विषय किछि जानिबा। श्रुति महापात्र जने प्रतिभा संपन्न बास्केटबॉल खिलाड़ी थिले। तो सी बहुत भल छात्रीटे भी थिले। तो जीवन में भी गोटे दुखर कलाबादल छाई जाइथिला। तो गोटे दुर्घटनार सम्मुखीन होइथिले से गोटे दुर्घटना ही जीवन गतिपथ को बदलाई देथिला। श्रुति महापात्र जी की आईएएस रे क्वालिफाई करिथिले। भारतीय प्रशासनिक सेवा एते बड़ पदवी एते बड़ चाकरी रे से क्वालिफाई करिथिले, किंतु से दुर्घटना ही जीवन गतिपथ जीवन मोड़ को बदलाई देथिला। तो से क्वालिफाई करिबा परे मध्य तांकर उचित स्थान मिली नथिला। तार निम्न स्थान रे तांको प्रदान करा जायथिला ऑफर लेटर, बट सी तक प्रत्याख्यान करथिले। तो ए सब बहुत बाधा विघ्नर सम्मुखीन होला परे से किपरि जीवन में आगू बढ़ी चलचित्र रे गोटे दुर्घटना रे से पीड़िता होई तापरे तांकर चिकित्सा चले बहुत कष्ट बहुत जंत्रणा बहुत सर्जरी देह होइछि। किंतु तांको परिवार तांको निजर मनोबल जोगु से भांगी पड़ी नथिले, से आगो को बढ़िथिले। से तापरे पीएचडी करिथिले, तापर से पढिथिले आगो को बढ़िथिले। से यूपीएससी परीक्षा पई जो माने आशायी प्रार्थी नहीं कि प्रार्थी अछन्ती से सेमानंको शिक्षा देथिले। तापर पीएचडी करुथिले वाणिज्य रे से तांको बहुत लोक लज्जार सम्मुखीन होबाको पड़थिला। लोक माने हां आज्ञा आम समाज जदि आपण भल करिवे ना तो समाज रे लोक माने आपन कहिबे, जदि खराब हबो भी लोक माने आपन कहिबे। तो लोक माने अछन्ती समाज रे आपन को आपनकर से माने क्रिटिसाइज करिवे, से माने आपनकर क्रिटिसिज्म आ जानि थांदु सेमानंक पाई ही जदि जणे आपन को क्रिटिसाइज करू सेटा भी आपन पे गोटे गुड साइन। सेही जोगुरु ही मनीष माने चैलेंज को बहुत स्ट्रांग भाव नियंती और जीवन में आगू बढ़ती। श्रुति महापात्र बहुत असुविधार सम्मुखीन होइतिले। परिकी मासिक ऋतुस्राव समय रे यूरिनाल ऊपर निजर कंट्रोल नथिला। और मासिक ऋतुस्राव समय रे सेतेबेले तो एपरिकी सैनिटरी नैपकिन की पैड नथिला। तो सेतेबेले तांको मां तांको पे मोटा मोटा कपड़ार तो छोटे छोटे गद्दी टाइप रो करिकी तांकर चेयर तळे रखुथि। तो तांको जोगु आगु कुहा जायतिला भिन्नक्षम विकलांग। तो धीरे धीरे परिवर्तन होगी दिव्यांग से संबोधन करने गोटे उन्नत भाषाटे। तो बहुत किसी परिवर्तन से करथिले। देखंतु जदि आज सी शारीरिक विकलांग हो न हुए तो सी आज अन्य दिगरे काम करते। बट जेहेतु सी एत बड़ दुर्घटनार सम्मुखीन हेले तो सी भाविले
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରି ଏତେ ବଡ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଚାକିରିକୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ତାର ତଳ ଲେଭେଲର ର୍ୟାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ବା ଅକ୍ଷମ ସେ କଣ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ରହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ନା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ କାହିଁକି ଜଣେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସିକି କାହିଁକି କରିପାରିବନି? ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଥିଲେ, ତ ସେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବଟ୍ ଆମ ସମାଜର କିଛି ନୀତି ନିୟମ, କିଛି କ୍ରୂର ଗୋଷ୍ଠୀ, କିଛି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ନେଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ, ତ ସେ ଯୋଉ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କି 1995ରେ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଥିଲା ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ। ଆଉ 2016ରେ ବହୁତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପରେ 2016ରେ ଆଉ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ଦ ଡିସାବଲ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ। ତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଯୋଉମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, ତ ସେମାନେ କିପରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେନି? ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ବଡ ଦିନ ଥିଲା ସେଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ପୁରସ୍କାରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା 2004 ଆଉ 5 ମସିହାରେ ଡିସାବିଲିଟି ଡେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେ ବି ଅଛି, ତ ଯେମିତି ଟିଚର୍ସ ଡେ, ଯେମିତି ମଦର୍ସ ଡେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେ ବି ଅଛି 2004-5ରେ ଡିସାବିଲିଟି ଡେ, ଯୋଉଟା କି 3 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମର ଓଡିଶାର ଜୟଦେବ ଭବନ, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ସୂଚନା ଭବନ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତ ସେଇଠି ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉଠେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ, ତ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କଲି, ଏତେ ଉଦ୍ୟମ କଲି, ତାର ଫଳ କଣ ଆଜି ଏଇଆ? ନା, ତ ସେଇଠି ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମ ଦିନ, ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଟେକା ହେଇକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ଦିନର ମହତ୍ଵ କଣ? ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମତେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା। ତ ର୍ୟାମ୍ପରେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆଠାରୁ ବଡ ଗୌରବର ଦିନ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ଆଉ 2022ରେ ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ତ ଆମ ଓଡିଶା ପାଇଁ, ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତି ଗୌରବର ଦିନ, ଅତି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସିକି ବି ସେ ଏତିକି କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି। ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ତାପରେ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢିଥିଲେ, ଅଞ୍ଜଳି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଜଳି ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସାରା ଭାରତର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ ସେଠି ହୁଏ। ତ ଏହିପରି ସେ ବହୁତ କାମ କରିକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବି ଗର୍ବିତ। ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ପାଦେ ଆକାଶ, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ, ତାପରେ କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଥିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବି ସେ ଆମ ଓଡିଶାର ଶିଶୁ କମିଶନର ବି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଭୋଟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। କେବଳ 7ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣା ଯାଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ତ ତାର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ସର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଜି ଯାଉଥିବା, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ହଜି ଯାଉଥିବା ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷାର କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।